الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. جاء في كتاب رياض الصالحين في باب المراقبة قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله: إن ربك لبالمرصاد، وقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السرار حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. قال: فالعالة أي الفقراء، وقوله مليا أي زمانا طويلا، وكان ذلك 3. Chapitre de la surveillance perpétuelle d'Allah. Allah le Très-Haut a dit dans le sens approché du verset: Qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Et dans le sens approché du verset: Il est avec vous où que vous soyez. Et dans le sens approché du verset: Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Et dans le sens approché du verset: Car ton Seigneur demeure aux aguets. Et dans le sens approché du verset: Allah connaît la trahison des cœurs, tout comme ce que les poitrines cachent. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte: Un jour, tandis que nous étions assis auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs vint à nous. Rien ne semblait indiquer sur lui qu'il était voyageur, et personne d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit face au prophète alayhi salatu wassalam, en plaçant ses genoux contre les siens et en posant ses mains sur ses cuisses. Puis il dit: Ô Muhammad, parle-moi de l'islam. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit alors: L'islam consiste à attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, à accomplir la prière, à s'acquitter de l'aumône légale, az-zakat, à jeûner le mois de Ramadan et à faire le pèlerinage à la maison, al-Kaaba, pour qui en a les moyens. Il répondit: Tu as dit vrai. Omar dit: Nous fûmes alors surpris de le voir poser une question et ensuite attester de la véracité de la réponse. L'homme demanda ensuite: Parle-moi de la foi. Il répondit alayhi salatu wassalam:
Elle consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, en le jour dernier, et à croire, et à croire au destin, que ses conséquences soient bonnes ou mauvaises. L'homme dit, tu as dit vrai. Puis il dit, parle-moi de l'excellence. Il répondit, alayhi salatu wassalam, elle consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. L'homme demanda, parle-moi de l'heure. Il répondit, alayhi salatu wassalam, celui qui est questionné n'est pas plus savant à ce sujet que celui qui questionne. L'homme dit alors, parle-moi de ces signes précurseurs. Il répondit, alayhi salatu wassalam, c'est qu'une servante engendre sa maîtresse, et c'est de voir ceux qui marchent pieds nus, les gueux, les misérables et les gardiens de troupeaux rivaliser dans la construction de bâtiments toujours plus hauts. Omar a dit, puis il partit. Je restai un petit moment et le prophète alayhi salatu wassalam me dit, ô Omar, sais-tu qui était le questionneur? Je répondis, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, alayhi salatu wassalam, il s'agit de Jibril venu à vous pour vous enseigner votre religion. Rapporté par Muslim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك